ल थर्ड एपिसोड हाम्रो कडा हो होइन वी हेभ अ लट अफ थिङ्स टु कभर तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो एकजना भेटरन मेम्बरसँग कुरा गरौँ होइन उहाँलाई इन्ट्रोडक्सन मागौँ ल पुजन वेलकम टु द पडकास्ट सो 977 टकब्याक थ्याङ्क यू खासमा चाहिँ फर्स्ट एपिसोडमै आउनु मन थियो होइन त्यस्तै भयो थर्ड एपिसोडमा आइहाल्छ सो टकिङ अबाउट माइसेल्फ MUFC नेपालको चाहिँ वान अफ द फाउन्डर मेम्बर्स प्रोफेसनली स्पिकिङ ब्याङ्कर हो होइन ठिकै छ कुरा गरौँ अनप्रोफेसनली आम रियली अ फन गाई क्या अनप्रोफेसनली आम स्विमर होला नि यसको प्रोफेसनली होला नि त्यो त ए लेसन लिएर हैन ल अब त्यसो भए वेलकम होइन पुजन अब द्याट्स अ गुड थिङ अबाउट दिस ग्रुप अफ फुटबल लभर्स होइन फ्रम MUFC नेपाल कोही मिस हुँदाखेरि एकअर्कालाई कभर राम्रोसँग गर्ने हाम्रो रोस्टर छ सो द्याट्स नाइस फर्स्टमा त उसबाट स्टार्ट गरौँ होइन जुन ट्रेजेडी भयो लेट्स हुन्छ नि मेबी 30 सेकेन्ड पज फर रोनाल्डोज वाट एभर ह्यापन टु हिम Alright, yeah. So के को बारे स्टार्ट गर्ने कुरा एकदमै धेरै छन् दर्दनाक कुराहरू है लेट्स टक अबाउट डिरेक्टली जम्प इन्टु हाम्रो लिभरपुल एन्ड आर्सनल गेम गर्ने हो र भनेको यार Let's talk about Merseyside Derby instead of I know we gotta address that that game yeah. Liverpool Soccer. I mean, were we expecting anything different? If you guys remember first episode that's one game that we are sure to lose. That's 3 points gone in it. Arsenal like see the game in end that thing don't end. Sorry. Arsenal सँगको गेम I expected a lot better हैन लिभरपुल सँग त आशै थिएन अफिसमा पनि एउटा दाइसँग कुरा हुँदाखेरि हिजो लिभरपुल फ्यान के अनि पुरा जोसिरहेको थियो भाइ आज गेम छ यहाँ भनिरहेको थियो त्यसपछि मैले चाहिँ दाइ आइएम नट वाचिङ द गेम होइन स्योर 4 गोल खान्छ तपाईँ ढुक्क भएर हेर्नुहोस् भनेर भन्दै थिएँ कि अनि भोलिपल्ट आएर भाइ त ज्योतिष हो क्या मेरो हात हेर्दैन भनेर जिस्काइरहेको थिएँ क्या होइन अब इलिमिनेसनै हुन्छ भनेर लगभग स्योर जस्तै थियो क्या लिभरपुलको गेम चाहिँ सो हामी कहाँ छौँ के भन्ने मलाई चाहिँ अलिकति चित्त नबुझेको चाहिँ लाइक इट्स नट द डिफिट बट द म्यानर इन हाउ वी लस्ट के त्यो गेम नो फाइट नो डिटर्मिनेसन अलिकति हुन्छ नि लाइक लाइक वी ह्याड टु वेट लाइक वाट लाइक 82nd 83rd मिनट म्यान ह्यानिबल मेसबरी आएपछि मात्रै लाइक we saw someone who was like actually looking like he wanted to fight हुन्छ नि एक दुईवटा ट्याकल हान्ने अलिकति एक दुईजनालाई हुन्छ नि ढाल्ने That's like, you know, fundamentals of football. Like, not every weekend goes your way. तर हारिरहेको हो भन्दैमा लाइक हुन्छ नि डाउन टुल्स गरेर हुन्छ नि डिप्रेस्ड भएर खेल्नै नमन लागेको जस्तो रिप्रेजेन्टै गर्न नमन लागेको पाराले चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ मलाई आई फिल रियली ब्याड अबाउट द्याट भेरी डिसहार्टन लुकिङ एट दोज प्लेयर्स बट देन सिइङ द होल सिजन वाट डिड वी एक्सपेक्ट होइन त्योभन्दा अरू त केही एक्सपेक्टै गर्न मिल्दैन कि यो स्क्वाडबाट लाइक इट्स सो टोर्न सो ब्रोकन सो डिसअरेमा छ यो ड्रेसिङ रुम होइन आई हेभ नेभर सिन एनिथिङ लाइक इट इन एनी क्लब्स नट जस्ट युनाइटेड एनी क्लब मैले अहिलेसम्म कुनै पनि क्लबमा यस्तो चाहिँ देखेको छैन lost for words or something. Yeah, के अरे अतुलले भने जस्तै we were expecting a loss. Let's be frank here, right? We were expecting a loss. तर I mean
I don't want to circle back whatever Atul talked, है किन त्यही रिपिट गरे जस्तै हुन्छ त किन चाहिँ होला त आई मिन र्याल्फले भन्नु त भने होला नि त यस्तो तरिकाले खेलौँ भनेर हैन के त्यो चाहिँ क्वेसन चाहिँ प्लेयर्सको एथिक्समा त जान्छ तर आर दे डन हैन आर दे डन फर युनाइटेड or are they looking forward to already next season के Probably तर के राल्फले अब के गेम प्लान बनाएर पठाएको भए पनि हैन of course the formation that we went into that game हैन it was different नि त so it looked like okay maybe के plans होला as भनेर but we lost Pogba in the first 10 minutes हैन अनि एउटा अब I know that he has not been very dependable lately हैन तर he's one of our key players still हैन अनि to go into a game that big and to lose one of your key players in the first 10 minutes हैन kind of sends the सबै plans out the door के हैन I'm not saying Pogba भएको भए हामीले ल हुन्छ नि ड्र निकाल्थ्यो होला maybe हुन्छ नि केही गर्थ्यो होला त्यो गेमबाट भनेर What I'm saying is, even if Ralph had planned something which looked like he did, because of the formation, I'm pretty sure after Pogba went out, we did not work on Plan B, and it showed the game. Was Pogba really injured? That is a debate. And it looks like he's gone for looks like he's gone for the whole season, so I would say yes, maybe he was injured. I'm not sure, maybe he's trying to save himself for the World Cup or he's moved to PSG or Madrid or wherever. I don't even care anymore, man. I know. मलाई चाहिँ याद आउँछ किनभने फर्स्ट एपिसोडमा मैले वी सेल हिम भनेको थिएँ अतुलले पनि लेट्स सेल हिम भनेको थियो अनि प्रमोदले चाहिँ आई नो यु लाइक हिम भेरी मच हैन अनि त्यसले गर्दाखेरि वी शुड कीप हिम एन्ड मेबी ट्राई टु बिल्ड अ टिम अराउन्ड हिम टाइपको कुरा भएको थियो नि त त्यो मलाई एकदम झलझल याद आइरहेको थियो के आई मिन हैन हैन I'm sorry, तिमी सक्कौ अनि let me rephrase myself on what I said. त्यही नै हो and then जुन एटिट्युड देखिन्छ नि आई मिन it doesn't make sense at all, man. Let me rephrase myself on that one, हैन मैले चाहिँ पोग्बा राखेर उसको अराउन्डमा टिम बनाउँ भन्दा पनि हैन we have never tried that हैन maybe Ten Hag could be the person who could see that happening for that reason हैन if we are actually planning ahead to make a team around Pogba I would keep him भनेर त्यो एकदम त्यो के भन्ने अब hypothetical बोल्दै के I'm not sure if Erik has plans with Pogba now or anyone for that matter. I'm not even sure if Pogba has plans for Pogba. Let's say United ko lagi. Right. So it's there. It's any. मलाई चाहिँ एउटा कुरा एकदम weird लागेको यो लिभरपुल सँगको गेम हुँदाखेरि I was going through Twitter हैन गेम हुँदाखेरि अनि I saw Paul Pogba post on Twitter के I'm sorry Arsenal को गेममा के Arsenal song, okay? Like I saw his. I'm pretty sure he didn't post it personally. And usko अब social media को team like game चली रहा था, but the post was something like, can't wait to get back to the squad and help the team out and stuff. Okay? अनि Liverpool पछिको game हो के Arsenal भन्दा अगाडिको pre-match press conference मा Ralph ले फेरि looks like Pogba will not sign a contract and he's probably played the last game for United भन्थ्यो. But I don't know what's going on okay? This brings me back to the point I made at the start of the podcast okay? This dressing room is so disjointed from the manager, from the coaches, from the players like एउटा तपाईले भने जस्तै एउटा plan एउटा managerले एउटा plan गर्यो भने पनि at the end of the day the players decide to do what they want on the field जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ I think these guys know most like almost 5-6 of them are going out on a free contract सकिरहेछ उनीहरुको I think another 3-4 might be sold by Ten Hag once he comes into the club. I think they've already checked out. I think they all need a vacation. I think they're like, you know what, like I'm not going to be playing for this club for next season, so why should I care? I think त्यो attitude मा गइरहेछ जस्तो लागिरहेछ अनि which is very unprofessional if you ask me. It's very unprofessional.
True. Ani, did you guys catch that thing with Scholes? Right. Like he talked to Lingard, and Lingard actually admitted that the dressing room is as divided as ever. Okay? Right. Yeah. And so that's a person in that dressing room talking to someone he looked up to. Okay? Yeah. Ani truth नै त भन्यो होला नि. Yeah. अनि McTominayले पनि पोस्ट म्याच मा आर्सनलको गेम पछि he came out and said basically the same thing. हैन, his exact words were, I think, you can't go home after a loss and be happy that you conceded 3 against Arsenal. So I think he's referring to some of the players that don't really care anymore. Yeah. Like result सक्यो, घर गयो, get the paycheck, come back the next day, हैन, do a little recovery here and there, go back home, just wait for the season to end. And continue not caring anymore. Okay? Continue not caring anymore. That's it. मलाई ड्रेसिङ रुम जतिसुकै डिभाइडेड भयो भने उनीहरूलाई त्यसै कुरामा चित्त नबुझ्यो भने when you go on the pitch you give everything के simple as that क्या. Exactly. Yeah. होइन तिम्रो डिफरेन्सेस जोसँग होस्, म्यानेजरसँग होस्, प्लेयरसँग होस्, अथवा कोही स्टाफ मेम्बरसँग होस्, बोर्डसँग होस्, जेसुकै होस्, तिम्रो फ्युचर प्लान जेसुकै होस्, तिमी मड्रिड जाऊ, PSG जाऊ, fucking go to China क्या, who cares? At least you are when you are on the pitch you give everything क्या. That's simple कुरा हो नि हैन र भने यार. अचम्म के बुझ्दैन क्या यस्तो कुरा क्या, अचम्म लाग्छ हैन मलाई त. जब आर्सनलको गेम भोलि थियो भनेपछि एक दिन अगाडिपट्टि चाहिँ पुरा लिक भइरहेको थियो कि कुरा, एज इन मगवायर इज नट स्टार्टिङ भनेर एभ्री वान वाज ह्याप्पी होइन. वी वर ह्याप्पी टु बिकज वी नो अल द्याट कन्भर्सेसन अराउन्ड मगवायर है. तर मलाई एउटा चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ जबदेखि फर्गसन सर एलेक्स फर्गसन रिटायर भयो होइन, त्यहाँदेखि चाहिँ तिमीले याद गर्यो भने ड्रेसिङ रुमको कुराहरू चाहिँ लिक भइरहेछ क्या होइन. सो मिडिया गेट्स टु म्यानिपुलेट वाट इज ह्यापनिङ इनसाइड द ड्रेसिङ रुम होइन. एन्ड देन मिडियाले लिक गरिसकेपछि there will be obviously be fans reacting to it है. किनभने we are passionate. fans को problem त होइन नि त. I mean I rant so much on Twitter like all of you होइन. आफ्नो जहाँ छ हामी rant गर्छौँ अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ कता कता पुगेर I mean it gets impacted to the whoever is manager, उसको डिसिजन मेकिङमा पनि एउटा इम्प्याक्ट चाहिँ पर्छ नि के. सो प्रब्लम्स धेरै छन् होइन हाम्रो उसमा. त्यसमा पनि मेन प्रब्लम चाहिँ हुज द लिक के, हुज द मोल, हुज द फ्रिकिङ ऱ्याट के, त्यसलाई चाहिँ भेटेर निकाल्नु पर्यो के. सो बिकज एउटा कुरा राम्रो आर्टेटाले के गरेछ भने नि, होल क्वेसन अबाउट आर्टेटाज म्यानेजमेन्ट स्टाइल्स यु नो ब्ला 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 अल दो स्टफ, बट उसको एउटा राम्रो कुरा मैले नोट गरेको चाहिँ ड्रेसिङ रुमको कुरा चाहिँ इट नेभर गेट्स लिक्ड आउट, विच इज सो इम्पोर्टेन्ट टु मेन्टेन द कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसन होइन. ल ठिक छ, अब हामी नै खेल्दाखेरि पनि हाम्रो म्यानेजर सुसले कहिले पनि लिक आउट गर्दैन थियो नि त. हे प्रमोद आज स्टार्ट गर्दैन, त्रिदेव आज स्टार्ट गर्दैन, हि इज कमिङ अन द बेन्च, पुजन आई डिड यु अन द राइट ब्याक, त्यस्तो कहिले भन्दैन नि त. गेमको अब अफकोर्स हामी इन्टरनेसनल फर्मेट त फलो गर्दैन, तर 15 मिनट्स अगाडि बल्ल थाहा हुन्थ्यो कि उसले पेपरमा होइन दिमागमा पर्थ्यो. सो यसले गर्दा के हुन्छ भने एभ्री वान कम्स प्रिपेयर्ड के टु गिभ इट अल होइन. जब कोही प्लेयर म बेन्चमा बस्छु भनेर थाहा भएपछि उसले कहिले पनि 100% दिनु सक्दैन बेन्चबाट आइसकेपछि के. अनि यस्तो के हुन्छ भने यदि हुन्छ नि अब र्याल्फलाई प्रेसर पर्यो नि त होइन, अननेसेसरी प्रेसर पर्यो नि. अब स्कोल्सले भन्यो के भन्छ लिनगार्डले यस्तो भनिरहेको छ ड्रेसिङ रुममा छैन अरे. आई मिन वाइ राइट, यु आर पार्ट अफ द प्रब्लम राइट. आई नो युआर ट्राइङ टु पोइन्ट द प्रब्लम बट यु आर पार्ट अफ द प्रब्लम के. अनि आई एग्री के हुन्छ भने फर्गसन गइसक्यो, कतिवटा म्यानेजर्स भयो, 5 वटा 4 5 I think Ralph is the fifth one. Ralph is the fifth manager. Yeah, fifth manager. एउटा कुरा यो स्पोर्ट्समा के छ भने इट इज भेरी प्लेयर बायस जस्तो लाग्छ क्या मलाई, एटलिस्ट म्यानेजमेन्टको कुरामा है. पर्फर्मेन्समा त प्लेयर्स अभियसली देखि नै हाल्छ, तर म्यानेजमेन्टको कुरा है हेयर्स हाउ कोही प्लेयर साइन गरेन भने कसले स्क्रुटनी भेट्छ, फर्स्टमा बोर्डले भेट्छ, फाइन हाम्रोमा ग्ल्याडर्सले भेटिरहेको छ है, द्याट्स गुड. अर्को छ भने अब ट्याक्टिस भेटेन होइन, ट्याक्टिस चलेन, यो चलेन भन्छ, कसले स्क्रुटनी भेट्छ, म्यानेजर्सले भेट्छ
हैन अब डिरेक्टर अफ फुटबल छैन रे यो पोजिसनलाई गाली गरिन्छ के बेसिक कर्पोरेट तरिका नै हो त यो पोजिसनमा यो मान्छे छैन यो छैन गाली गरिन्छ अब जब पर्फर्मेन्स भइरहेको छैन हैन जब र्याल्फले पनि ट्याक्टिस चेन्ज गरेको देखिरहेछ उसले सब्सहरू के भन्छ ओले भन्दा अगाडि नै गरिरहेछ नि त यो सबै हुँदाखेरि किन हाम्रो प्लेयर्सले चाहिँ स्क्रुटनी फेस गरिरहेको छैन वी आर स्याकिङ वी कल फर द बोर्ड टु गेट गो अवे राइट हामी के भन्छ स्याक गरोस् बोर्डलाई भन्छ सेल द क्लब होइन हु इज समवान हु इज कम्पिटेन्ट भन्छ होइन अब हाम्रो रिजल्ट्स राम्रो भएन भने हामीले र्याल्फ आउट ओले आउट होजे आउट होइन हामीले भनेकै हो नि त तर कहिले पनि प्लेयर्सलाई चाहिँ किन आउट भन्दैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई सो आई गेस होपफुली होइन हाम्रो टेन हागले चाहिँ ही विल जस्ट सेल दोज इनकम्पिटेन्ट प्लेयर्स जस्तो लाग्छ क्या मलाई I think that has changed a little bit, like recently. I think since Ralph's appointment, एउटा कुरा चाहिँ राम्रो के भएको छ भनेपछि we've been hearing things straight from the manager's mouth, not from. We've been hearing things from the media. होइन मिडियाबाट पनि सुनिन्छ तर प्रेस कन्फरेन्सेसहरूमा पोस्ट म्याच इन्टरभ्यूहरूमा Ralph he comes in, he speaks the truth, lets everybody know what's going on. होइन अनि I think the tide is going against the players now. For the longest time, they've had this protection of the fans either going for the board or the manager instead of the players. जो आए पनि प्लेयर्सले they deserve a chance. हुन्छ नि ओलेसँग he's not tactically adept. त्यही भएर यिनीहरूले पर्फर्म गर्न सकेन. Ralph, maybe he hasn't had a managerial position for the last 10 years, but we know for a fact that he's a very learned man footballमा. I know he's almost like the German, the professor of German football, modern German football. I know we all know that. So, अब त्यो पनि आयो, but the players are still not being able to perform. Common denominator के छ त्यसमा? The players. And I think finally, and about time too, I think finally all of these players are being brought out to the light for being very average footballers who are very lucky to be playing for Man United and be earning as much as they do. I don't think हाम्रो squad मा हेर्नु न besides Cristiano Ronaldo, David De Gea, Rafa Varane, Bruno Fernandes, होइन those 4 players, who gets into the top 6 of any other squad? Nobody. Even Bruno Fernandes would not probably get into Liverpool or Man City or Chelsea. त्यस्तो छ क्या हाम्रो स्क्वाड सो इट्स सो मेनी प्रब्लम्स गोइङ अन लाइक हुन्छ नि पिन पोइन्ट गरेर भन्न नै मिल्दैन कि सो मेनी प्रब्लम्स गोइङ अन अनि लाइक आई सेड इन द फर्स्ट पोडकास्ट त्यही भएर आई एम एक्साइटेड फर द समर अब टेन ह्याग अफिसियल भयो होइन देयर इज रिपोर्ट्स द्याट पल मिचेल विल बी साइन्ड एज डिरेक्टर not director of football but head of recruitment होइन and looking at his record of signing players and watching those players become big money players in 2-3 years time like Nkunku हेर्नु न होइन PSG बाट साइन गरेर लाइप्जिग लिएर आयो now he's one of the hottest property in Europe होइन for example Dele Alli पनि त्यसले नै साइन गरेको टटनममा होइन I know his career has downgraded a little bit but still Paul Mitchell played a big hand in signing these players which maybe the clubs never really looked at before होइन अब त्यो पनि आइरहेछ रिपोर्ट्स होइन if that's official as well, I will be super excited for the summer. Because if that really happens, if Paul Mitchell is brought into the club, then I can definitely say that the club is trying to change and make different decisions from the past 10 years. And maybe that will give us some hope. Hope is a distant word for now. Dangles on the string. I know. I agree too. And let me go back to TZ-ले भनेर कुरा होइन. I liked how he caught that like past players-हरूले चाहिँ हाम्रो क्लबको अब ड्रेसिङ रुम इस्युजहरू पनि बाहिर ल्याइदिरहेको होइन अनि एउटा पोइन्टमा चाहिँ इन्जोय गरिन्छ क्या when Roy Keane goes off होइन or Scholes goes off, Gary Neville, Ferdinand, when they go off होइन resonate गर्छ नि त okay so this guy is saying the exact same things I've been trying to say भनेर तर हामीले भन्नु र उनीहरूले भन्नुमा धेरै फरक छ क्या अनि लुई भ्यान हालले पनि होजेले पनि होइन they said it time and again होइन फर्मर प्लेयर्सहरूले
क्लबको बारेमा यसरी नबोलेको राम्रो भनेर उनीहरूले त भनेकै छ होइन इन्टरभ्युजहरूमा अनि ओली डिड नट से इट हाउ कुड ही होइन ही प्लेड विथ दोज गाइज क्या आफ्नै केटाहरूको अगेन्स्टमा बोल्दैन नि त ओलीले होइन अनि राफ एड्रेस्ड द्याट टु क्या हुन्छ नि डाइरेक्टली भनेको छैन तर उसको कन्फिडेन्सहरू हेर्ने भने हि इज नट ह्याप्पी विथ हाउ आवर एक्स प्लेयर्स ह्याभ बिन टकिङ अबाउट वाट एभर इज गोइङ अन होइन अनि another point that TG made is प्लेयर्सहरूले चाहिँ किन त्यो स्टिक पाइरहेको छैन भनेर अनि आई थिङ्क द फ्यान्स हेभ ट्राइड होइन तर फ्यान्सहरू नै डिभाइडेड छ क्या इफ यु सी ह्यारी मगवायर होइन ह्यारी मगवायरले इङ्ल्यान्डको गेममा बु खायो नि होइन के लाग्छ तिमीहरूलाई सबै इङ्ल्यान्ड फ्यानले बु गरे त होइन युनाइटेड फ्यान्सले गरे क्या त्यो होइन त वाट ह्यापन्स इज वेन वी स्ट्यान्ड अगेन्स्ट द प्लेयर अनि फर वाट एभर रिजन्स क्या अब युनाइटेड फ्यान्ससँग त रिजन्स छ नि त टु हुन्छ नि टेल ह्यारी मगवायर द्याट हुन्छ नि ब्रो यु काइन्ड अफ सकिङ राइट नाउ भनेर क्या बिकज ही हेज बिन रेस्पोन्सिबल फर अ लट अफ आवर एक्सपेन्सेस क्या रिसेन्टली होइन अनि के हुन्छ सडनली अहिलेको यो सोसियल मिडिया ऊ छ नि त्यो अकुपेन्सी क्या विथ प्लेयर्स फ्रम डिफ्रेन्ट क्लब्स अब सडनली प्लेयर्स फ्रम लिभरपुल अनि प्लेयर्स फ्रम म्यान सिटी विल स्टार्ट टु गिभ अ सिट अबाउट वाट ह्यापन्स विथ ह्यारी मगवायर क्या हाउ क्यान यु डु यर ओन प्लेयर्स यताउता भनेर अनि इभेन्चुअली त्यो सबै कुराहरू सडनली अब हामीलाई नराम्रो फिल गराइदिन्छ क्या एज फ्यान्स होइन हाउ डेयर यु हुन्छ नि यी प्लेयर्स फर यु भन्ने टाइपले मेबी द्याट इज वान अफ द रिजन्स वाइ लाइक प्लेयर्स आर not getting the stick and as they deserve to get. I'm not saying like they deserve it and but we spend our time, we spend our money, we spend our mental health, mental health, time and energy on the club guy ani when someone is as disappointing as I'm no मैले ह्यारी मगवायरको नाम मात्रै भनिरहेको छु होइन there's like 10s 15s of players तर we need to हुन्छ नि be able to let it out क्या without someone else from a different club होइन trying to give us back the stick क्या I think that's one of the reasons why fans are not going against the players अब पिचमा गएर पिट्ने कुरा त भएन होइन the most vocal we can be is on social media but suddenly त्यो blue tick भएको मान्छेहरूले सपोर्ट देखाइदिएपछि होइन अनि हामी blue tick नभएको मान्छेहरूको त्यो भोइस नै पुश डाउन हुन्छ क्या That's fair. Well, I'm absolutely sure the players are being called out. They are being given the stick. मगवायरको नाम आइहाल्यो होइन फन फ्याक्ट मगवायर स्टार्ट नगरेको 6 वटा गेममा एउटा पनि जितेको छैन युनाइटेडले Coincidence, huh? 0 out of 6. But that's because he starts almost all games, right? Only start गरेको बेलामा पनि फेरि राम्रो त कहाँ गर्नु छ अनि that's why I hate people comparing like stats like that. हुन्छ नि अब ह्यारी मगवायर स्टार्ट नभएको बेलामा चाहिँ 6 वटा गेम स्टार्ट नगरे अरे अनि 6 वटा गेम नै जितेको छैन अरे हो कि समथिङ हैन but like compare the amount of games that he has played and then look at his performances in those games okay? Not about the games where he's not played. अब अस्ति पनि भरान र एलेक्स टेलिस they had a really bad performance हैन against Liverpool like was it Liverpool or Arsenal where Varane tried it was Arsenal. It was Arsenal हैन अनि I see people saying oh you know who are they going to blame. We're not going to blame someone who's on the bench. We're going to blame the players who are on the pitch. On the pitch, there was Varane and Alex Telles who didn't clear their lines. Ani त्यही भएर concede गर्यो नि त. अनि जे कुरामा पनि अनि मगवायर चाहिँ बिचारा he's been such a enigma के in some ways where नराम्रो पनि त्यसले नै गरिरह हुन्छ है फेरि खेल्दाखेरि है फेरि नराम्रो नगरेर यतिकै ब्यान्टर मात्र हाने पनि हैन के हैन मिस्टेकका मिस्टेक लिभरपुलसँग 3टा गोलमा 4वटा गोलमा 3टा गोलमा त्यसको मिस्टेक छ हैन त्यो त आँखाले देख्छ नि हैन अनि मान्छेहरु चाहिँ नखेल्दाखेरि चाहिँ ओ आई वन्डर हु देयर गोइङ टु ब्लेम भनेर के हुन्छ नि लाइक ओ ह्यारी मगवायरलाई चाहिँ अनफेयर स्केपगोट बनाएको हो जस्तो के बट इट्स नट द ट्रुथ वेल all the players suck right now यो त यस्तो भयो नि त अब हामीले लास्ट इयर 2020-2021 सिजनमा
युनाइटेड चाहिँ सेकेन्ड भएको थियो नि त राइट आई मिन अहिले अब को जसले फुटबल फलो गरेको छैन उसले त ओ म्यान सेट युनाइटेड वेयर सेकेन्ड ऱ्याल्फ त ठिस गरिरहेछ त अहिले त वी आर 6th or 7th इन द लिग होइन त्यो भने जस्तो भयो क्या त्यस्तै लाग्छ कि मलाई होइन अब ओले वाज अ रियली गुड म अझै पनि भन्छु आई थिङ्क ही हेज अ प्लेस इफ यु वान्ट्स टु कम इन टर्म्स अफ रिक्रुटमेन्ट एरिया के र पिआर एरियामा इज रियली गुड म्यानेजमेन्ट स्किल एकदम राम्रो छ उसको उसँग त्यो एउटा म्याग्नेटिक ऊ छ के अब एउटा भनौँ न सो ही क्यान एट्र्याक्ट प्लेयर्स के त्यस्तो लाग्छ मलाई होइन बिकज ही हिमसेल्फ रिप्रेजेन्ट्स द एक्चुअल म्यान्चेस्टर युनाइटेड स्ट्याचर एज अ क्लब के जुन सक्सेसफुल थियो नि जुन एरा त्यो 99 को त्यो कुराहरू देखिन्छ कि सो आई स्टिल थिङ्क तर इन टर्म्स अफ कोचिङ होइन देयर इज नो वे इज नियर टु ऱ्याल्फ राइट म डिबेटहरू देखिरहेको हुन्छु आई मिन वाट्स द डिफरेन्स बिट्विन ऱ्याल्फ एन्ड ओले भन्छ के होइन फर्स्ट थिङ इज इज नट अ सुगर कोटर नि त होइन त्यस्तो बिएस गर्दैन क्या उसले भेरी स्ट्रेट फरवर्ड उसले कुनै पनि हुन्छ नि ब्याक स्ल्यासमा सोचेर एन्सर दिँदैन होइन डिरेक्टली माथि प्लेयर्सलाई गाली जाओस् कि आफूलाई गाली जाओस् कि त्यो कुराहरू चाहिँ राम्रो छ कि सो वी आर डेफिनेटली गोइङ इन द राइट डिरेक्सन अनि folks might not in this show folks might not like it but मलाई के लाग्छ भने लिभरपुल र आर्सनल जुन ब्यासिङ भयो हाम्रो होइन जुन इन्कम्पिटेन्स देखियो र जुन हामीले अलिकति लजास्पद हार्ने भयो त्यो हिसाबले चाहिँ आई थिङ्क इट मेक्स अ केस है पोजिटिभली म चाहिँ अप्टिमिस्ट भएर भने इट मेक्स अ केस फर टेन हाग्स ट्रान्सफर बजेट टु इन्क्रिज जस्तो लाग्छ कि मलाई कता देखिरहेको थियो 120 million कति दिने भन्ने एलोकेट गर्ने भनिरहेको थियो होइन तर नाउ ही गेट्स टु बार्गेन राइट ही गेट्स टु नेगोसिएट हे आई मिन this team is shit. I mean, it's nowhere near to even the Confederation Cup quality, right? I mean, this is shit quality. I mean, I need अब उसले कति कुराहरू पनि मागिरहेको छ जस्तै फुल अथोरिटी मलाई हुनुपर्छ होइन यस्तो कुराहरू सो आई थिङ्क दिस इज एक्चुअली नाइस वर्क्स इन आवर फेभर जस्तो लाग्छ है मलाई एक्चुअली याद छ तिमीहरूलाई रुनीले 2टा फ्रिकिक हानेको थियो आर्सनललाई आई गेस अनि एस्ली यङले फिफावाला प्लेसमेन्ट गोल हानेको थियो नि याद छ त्यो आर्सनललाई त्यतिखेर त्यतिखेर आर्सनलको हालत कस्तो थियो थाहा छ बिजोक थियो नि हामीले 8 हानेर वेङ्गरले आफ्नो ट्रान्सफर बजेट एलोकेसन बढाएर त्यो ट्रान्सफर विन्डोमै यो सान्चेजहरू को ल्यायो नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि इट वेन्ट फ्रम वर्स टु एटलिस्ट ब्याडसम्म भएको थियो क्या आर्सनलको सो आई एम फाइन विथ लुजिङ मोर गेम्स इफ द्याट मिन्स गेटिङ द बजेट अप टु 200-300 हुन्छ नि $1 million जस्तो लाग्छ क्या मलाई We need to lose a couple more games this season and out of 4 duita ta harne parcha bro because I want to see them finish lower than 6th because 5th or 4th ta gaisakyo bro हैन no way we are finishing above Tottenham or Arsenal so that's 1 through 5 and I don't want to finish 6th and play the European Conference Cup come on bro and better finish 7th अनि clean slate क्या next season it's a clean slate we play like domestic cups matrai अनि that's fewer games that's less player we need on a weekly basis which gives us more time to build the team yeah so, I say play the kids man play the kids more there are questions so है सबैलाई tell me 5 players you guys think we should sell in this transfer window. I mean, of course, it's a very easy question. I know. If we could sell only 5. Yeah, only 5. Only sell as in like contract my back. Free transfer money count on sir. I mean, yeah, of course. Example, Pogba. Now, we can count him. So, regardless of the contract situation, give me 5 players' name. जो चाहिँ we need to sell them for the good. Okay, let's start with Atul, alphabetical order. A. Okay. First one, you need to make a scapegoat out of him. Unfortunately, to let the players know that you don't have player power anymore, and that's Harry Maguire. First sell, like straight off the bat.
त्यसलाई हटाउनु पर्छ हैन The second one, I think I would say Paul Pogba is leaving already, so count him as 2. Marcus Rashford, I would still keep him. So Marcus Rashford is safe in my end for now. But Anthony Martial, he needs to leave. Yes. I think Aaron Wan-Bissaka, he needs to leave. He needs to be sold. And Scott McTominay. I think he needs to go as well. I would keep Fred. I will keep Fred at this moment of time. Why do you think that? Why do you think keep so? Fred. Because he runs around, man. I come back to your point, bro. He runs around. We're missing someone who runs around on the field, bro. Yeah, someone with a passion who can play for the badge and not for his name. Yep, that's it. At least someone who runs around, bro. I remember when you said that like earlier, and then I was like, come on, like as a Man United player, you have to run around. But looking at the team now, I will take a runner and put him in the starting 11, bro. So yeah, if Fredले हाम्रो आफ्नै टिमलाई कन्फ्युज गर्न छोड्यो भने चाहिँ हैन अपोनेन्टलाई खतरा कन्फ्युज गर्ने प्लेयर हो त्यो So I see how you could say that. But he needs to improve on those 5-yard passes, man. Yeah. I think last few games that he played, he has looked a lot better, त्यो हाम्रो उसको त्यो लास्टको 4-5 गेम चाहिँ I think Fred was playing relatively better. Probably our best player on the field after Ronaldo. Yeah, some games, yeah. Definitely. Some games, yeah. Scored really important goals too. Yeah, he did. Yeah. From the box, outside the box, man. He's the man for Right us. foot, left foot. Yeah. Making Atletico Madrid players and a Champions League in front of the keeper end. झुकेर हुन्छ कि यताउता जता हुन्छ असिस्ट चाहिँ फ्रेडको आइरहेको थियो नि याद छ तिमीहरूलाई यस्तो यस्तो गर्यो हैन फ्रेडको खुट्टामा क्या लास्ट टाइम By the way, those भन हामी फ्रेडको तारिफ गरिरहेछ क्या see the quality of the squad. Bro, the standards, man. The standards. Yeah, म त्यही भन्ला थिएँ अब हाम्रो जो listeners normally I mean we have a chat group where we हुन्छ नि अब त्यो एकदम एक अर्काको इमोसन्स चाहिँ मिनट्समा लेखिरा हुन्छ कि I mean millisecondsमा गेममा and normally this group bashes Fred at the first के Fred lineup ma they go here we go again and त्यस्तो हुन्छ के but look at us right now. Anyways, coming back to the अब त्यसपछि प्रमोद र पुजनमा प्रमोद अब I'm not gonna count Matic right र Pogba because they are going anyways, Okay. So I'm gonna pick 5 players other than those two. Ani I would start with Wan-Bissaka and Luke Shaw. Liabilities, they gotta go. And they haven't suddenly उनीहरू starting to fullbacks बाट bench warmers भइसक्यो अहिले Dalot र Telles खाइसक्यो उनीहरूको position and they are not that good either. Telles I think he is fairly decent player. Dalot has not been that good. जनी एक्साइटिङ छ रनर हो तर उसको एक्चुअल गेम्स अन द बल चाहिँ खासै राम्रो लाग्दैन मलाई सो Wan-Bissaka and Shaw nothing more than liabilities right now. अनि after that I would go for Cavani and Martial attacking lineup ma because salaries, bro. That's a shit ton of salaries for a player who only shows up like 3 times a season. And no disrespect to Cavani, he's a really good player, but he is a very unhealthy, injury-prone player. So no point in keeping him. And Martial, I say don't bring him back. Fix that fax machine and he sort it out while he's in Spain. The fax machine, man. The 5th player I would go for is it's a tough choice between Rashford and Lingard. But I would say since Ten Hag has also showed his interest in keeping Rashford in, I'd like to see how that goes. So Lingard. So my list would be Wan-Bissaka, Shaw,
Cavani, Martial, and Lingard. All right, that's an interesting list. एक दुईवटा त्यो ग्रुपमा म राख्थे होला, but we can come on that later. Puzan. There's Mata and everyone, but you said 5. Yeah. 5 is not enough, man. Look at us, man. Okay, Puzan, you go. सबभन्दा पहिला Paul Pogba. Yes. I think get him out already के अति भइसक्यो के अति. Since his move 5 वटा गेम राम्रो खेल्यो होला, to be honest क्या टोटलमा क्या. We know he has the abilities, हैन. Ability छ, सबै छ, तर it's the application के. It's nowhere to be seen, हैन. So एक नम्बरमा पोग्बालाई निकालौं. त्यसपछि I'll go for Martial. Martial डेब्युमा चाहिँ लिभरपुलसँगको गोलले अहिलेसम्म टिकिरहेको हो जस्तो लाग्छ हैन. Shit, man. Yeah. What a debut that was. अनि अर्को वन बिसाका गेममा 2टा स्लाइड ट्याकल एन्ड इज गन सक्यो. गेममा 2-3टा स्लाइड ट्याकल्स एन्ड इज गन हैन. मैले त वन बिसाकालाई लाइभ पनि हेरेँ हैन सिङ्गापुरमा प्री सिजनमा एकचोटि. सो स्लाइड ट्याकल चाहिँ फेरि बवालै हान्छ है. हामी पनि एकदम हैन त्यो डिस्टेन्स त्यो ट्याकलले कभर गरेको हैन. इट वाज रियली खतरा क्या, खत्रै थियो क्या. तर 2टा ट्याकल हानेर त अब यु हेभ टु डु एभ्रिथिङ. डिफेन्ड गर्नु पर्यो, अट्याक गर्नु पर्यो, यु हेभ टु लिङ्क अप द प्लेस हैन. उसले त्यो के पनि गर्दैन हैन. 50 मिलियन डाउन द ड्रेन भने जस्तो भयो हैन. अनि अर्को कतिजना भयो मेरो 3 जना भयो हैन. आई थिङ्क लुक्स निड्स टु गो एज वेल हैन. उसले पनि त्यस्तो त्यो वाउ हुने के पनि गरेको छैन हैन. अनि आई थिङ्क I'll go for Rashford. Get him out. Interesting. Rashford. Because जब चाहिँ Rashford चाहिँ burst into the scene हैन लुई भ्यान हाल हुँदाखेरि, सो एकदम हाई एक्सपेक्टेसन्स थियो सबैको हैन. राम्रो पनि खेलियो, स्कोर्ड a lot of goals हैन. कहिले 2 सिजन अगाडि होला हैन, एकदम बबालै खेला त्यो सिजन हैन. तर Even last season he had good numbers. Yeah. Even last year. तर मलाई चाहिँ अचम्म लाग्छ के भन्दाखेरि उसको लेभल खासै इम्प्रुभ भएको जस्तो लाग्दैन मलाई ओभर द इयर्स के. किनभने जस्तो थियो त्यसमा 5% इम्प्रुभमेन्ट होला, नथिङ मोर देन द्याट क्या. तर जब चाहिँ एकाडेमीबाट चाहिँ फर्स्ट टिममा आएर चाहिँ रेगुलरली खेल्न थाल्छ नि 2 सिजन 3 सिजनमा त या त द प्राइम के 5 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो. नो वे दे के हैन र. अनि That's fair. अनि एकाडेमी प्लेयर्सहरूलाई पनि हामीले जस्ट फर द सेक अफ इट चाहिँ चान्स पनि दिइरहेछ जस्तो लाग्छ क्या. जस्तै स्कट म्याक्टोमनी भयो होइन, अनि ऱ्यासफोर्डै भयो क्या. यो दुईजना त रेगुलरली फर्स्ट टिममा खेलेको इट्स बिन मोर देन 5 इयर्स के. तर खोइ त इम्प्रुभमेन्ट, खोइ त वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स भएको, खोइ त विक इन विक आउट कन्सिस्टेन्ट पर्फर्मेन्स दिएको त छैन त. Despite playing so many games. त्यही भएर I would go for Rashford. I think it's time to reset the club, start fresh. That's it. Excited, sir. I'm surprised. I'm surprised you guys didn't go with Harry Maguire, man. I mean, TJ को आउन त बाकी छ हैन. But let's see. Interesting. यस्तो हो bro. Like you said, 5 is not enough. Option दिएको थियो हैन. अनि we have more immediate liabilities. It's very tough. Too many SOS calls. It's a lot. Too many. Interesting list. More. TC, what's your list? Okay, Matic, I mean, he's going, so I will include Gortina. First, Pogba also. United is the only club, I know, who will let a player like Pogba for free, buy for $100 million, and again let him go for free. Yeah. So, think about it, man. That is so stupid. त्यो एउटा क्लिप छ नि त्यो सबजनाले प्र्याट गरेको टाउको पड्काएको फेसमा हाल्दिउ न बीचमा. So Pogba, I think it never worked for us, right? Regardless of whoever our manager was, Jose, Ole, and Ralph, never worked. Crazy thing is, everyone knows his potentials, everyone knows his caliber, and everyone knows and everyone sees how he plays for France. Okay, so something is so not right. Either usko khelne squad mates or either usko
mind, right? I think it's the latter one. His mind is not in place. I mean, already अब हाम्रो गडले भनिसक्यो होइन सर एलेक्स फर्गसनले like he saw something के shit उसको manager होइन. So anyways, Pogba comes on the first on the list. त्यसपछि Cavani आउँछ. Pramodले भने जस्तै I've always wanted to see Cavani in United's dress. अब पुग्यो त्यो archery celebration सधैँ हेर्नु मन थियो होइन. उसले गर्यो. I mean now enough is enough, done. It's a liability for now. यो season कतिवटा 5 less than 7 games खेलेको छ. So Cavani, thank you for all the good memories. एक दुईवटा राम्रो win थियो. But I think we should move on. Third मा आउँछ Martial. I don't think we will ever recover. त्यो चाहिँ 50 millions down the drain नै जस्तो लाग्छ मलाई. Chant नै छ उसको होइन. So such a high hopes. Ten Hag को आउँदाखेरि I think it suits his style. किनभने he really likes to 1-2-1-2 होइन त्यो गर्छ तर too much chances for him. So Martial needs to go. अर्को भनेको चाहिँ Mata. This is as a respect to him and also to make space for someone who can actually start or at least compete for in that midfield role जस्तो लाग्छ. So Mata पनि good guy, great guy, all those things that are it's way past his prime and we need someone who can add more जस्तो लाग्छ Mata को केसमा. अनि लास्टमा चाहिँ again I'm not choosing Wan-Bissaka, I'm not choosing Maguire. I think they both can do well in our Cups second team मा चाहिँ किनभने I've seen Wan-Bissaka's potential. आउने बित्तिकै if you remember City सँग खेल्दाखेरि स्टर्लिङलाई पकेट नै गर्दै थियो के. So अब it depends on how Ten Hag plays है. अब प्राय हाम्रो अहिलेसम्मको जो म्यानेजर आएको छ especially Ole मा चाहिँ he wanted to press and he wanted to play that wing होइन. So Wan-Bissaka उसको सुट गरिरहेको थिएन जस्तो लाग्छ कि तर if it has to do with something the traditional RB role, I think Wan-Bissaka is a great choice for us जस्तो लाग्छ मलाई. Opinions again. Maguire, I think he's so much under pressure. I've always liked him as a England player. अहिले चाहिँ I mean it's going down जस्तो लाग्छ उसको morale होइन. अनि it's I don't know man. Although all those things that is happening behind the scenes, a fan can express his dissatisfaction in any way because it's free speech नि त. तर जुन कुरा भइरहेछ मगुएरको त्यो bomb threat, all those stuff, त्यो चाहिँ that's really wrong. Anyway, so मलाई के लाग्छ भने Maguire if under proper management, he's young, captain of England, उसलाई second squad बाट चाहिँ start गरायो भने यो दुईजना प्लेयरलाई I think we still have great potential जस्तो लाग्छ. Again, last one on the list is Shaw for me. Always issue, great potential, तर उसको unluckily injuryले गर्दाखेरि he could not reach that Southampton हुन्छ नि जुन थियो उसको potential, त्यसले गर्दाखेरि he never reached त्यस्तो छ. त्यसले गर्दा the players I was very close to throwing was Lingard, but again I wanted to give him a chance because Lingard is a really good one-to-one player. He gives his passion. त्यो अरू कुरा त अघि भयो नै तर नि I think Lingardलाई चाहिँ passing टिङसँग एकदम मिल्छ जस्तो लाग्छ के. So I'm keeping Lingard, keeping Wan-Bissaka and Maguire. I know, so throwing away all those people. So त्यो हो मेरो list. The question would be a lot easier if you asked which 5 players would you keep. Yeah. त्यो भए चाहिँ एकदम सजिलो हुन्थ्यो. And that's even a hard list. I don't think I have even 5 players. Let me ask you guys a question. यो चाहिँ like मलाई पनि लागिरहेको कुरा हो होइन. I'm not sure if we have discussed it सबैजना in the group chat, but let's talk about someone we have stopped talking about होइन. Mason Greenwood होइन. But it turns out he is a shit human being होइन. So I don't think like any United fans or the club will ever forgive him for how he behaved होइन. तर ओलीको टेन्युरमा होइन we won so many games होइन just because of that one guy के.
होइन अनि दिस सिजन टु द ड्र अगेन्स्ट साउथह्याम्पटन होइन द ड्र अगेन्स्ट बर्नली द ड्र अगेन्स्ट वाटफोर्ड द लस अगेन्स्ट एभर्टन आई थिङ्क होइन ग्रिनवुड स्टिल हाम्रो प्लेयर भएर खेलिरहेको भए चाहिँ दोज वेयर सम अफ द गेम्स द्याट वी कुड हेभ ब्याग्ड 3 points in क्या अनि I've only named a few games होइन we've had like tens of those games this season एकदम क्लोज होइन बिग टिमसँग त नो चान्स नै हान्दै हामीलाई होइन सिटी र लिभरपुलले बट चेल्सीसँग पनि वी प्लेड अ ड्र अनि आर्सनलसँग पनि डिस्पाइट लुजिङ 3-1 लास्ट गेममा आई स्टिल बिलिभ द्याट वाज वान अफ द बेटर गेम्स द्याट वी प्लेड इन अ लङ टाइम क्या दुई तिनचोटि वुड वर्कमा हिट गऱ्यो होइन वी मिस्ड अ पेनल्टी एन्ड वाट एभर तर आई थिङ्क द्याट वाज वान अफ द बेटर games and in terms of like the chances we've created in that games kind of. Ani, what do you think, like if Greenwood was still the player, would we have been comfortably in the top 4 by now? Well, I just don't in my opinion I don't care really because he had his chance. He was someone that we could have built our team around. For sure. Not Pogba, not any of the other players. He was definitely one of those. But then he did what he did and did not represent Man United in the right way. Mm-hmm. Right? So, for me, personally, I will just look at the games with the players that were available and not with someone who's in jail, basically, or in like parole or something. I don't know. Mm-hmm. For me, I do not care about him anymore. Mm-hmm. I do feel sorry for the girl, you know. I really am. Ani whatever happened should never have happened anywhere. Right. Not in football, not anywhere in the world. You know? What I'm saying is, how has that missing out on that one player affected our spot on the table? So I can answer that. I mean, football is football. Human side is human side. I totally get it, right? I'm also a father of a daughter, so I totally understand that, right? Football is football. The shit thing is shit thing. If he was still playing, I don't think I'm top 4 ma hunthyo hola, because if you look, he's just a clinical. उसको गेम प्ले कस्तो छ भने अगाडि क्लिनिकल फिनिसिङ हो, मिडबाट क्यारी गरेर माथि लाँदैन होइन. हाम्रो प्रब्लम कहाँ छ अहिले, मिडमा छ क्या जस्तो लाग्छ मलाई होइन. त्यसले गर्दा पनि डिफेन्सेस नचाहिने स्क्रुटनी भेटिरहेछ के. म पनि एउटा डिफेन्डर थिएँ होइन. अगाडिपट्टि सिडिएम अथवा सिएम जे पनि हुन्छ त्यसले राम्रो नखेल्दाखेरि नि अलवेज मेरो गेम बिग्रिन्थ्यो के. म र सौरभ लामा होइन, अनि पुजन इज अल्सो देयर, अनि लेफ्टमा विवेक हुन्थ्यो. हामी खेल्दाखेरि अगाडिपट्टिकोले मिडकोले राम्रो खेल्दियो भने वाह हुन्छ नि, अब एक दुईवटा क्लियरेन्स गऱ्यो यताउता गऱ्यो भइहाल्यो क्या. तर यदि मिडकोले खतम खेल्दै, इफ देयर इज जस्तै अब आवास होइन हाम्रो मिड, अतुल पनि ड्रप गरेर खेलिरहेको हुन्थ्यो, उनीहरूले राम्रो खेल्यो भने देयर इज नो निड के. हामी जस्ट पछाडिबाट भोकल दियो यताउता करायो. उनीहरूले खतम खेल्यो भने नि यस्तो गाह्रो हस्याङ फस्याङ हुन्थ्यो कि, एकदमै गाह्रो पर्थ्यो कि गेम खेल्नलाई. अनि हाम्रो अहिलेको जुन यो डिफेन्डर्सहरू स्क्रुटनी पाइरहेछ नि, वान अफ द की थिङ इज अल्सो द मिड पोजिसन के. I mean, I know we were praising Fred. You guys, I know you guys are not pro Fred. I'm also not pro Fred. तर अहिलेको लागि फ्रेड जस्तो क्यालिबर भएको मान्छेलाई चाहिँ we are telling him, wow, that's a good job, man, भनिरहेछ के होइन. किन? Because we don't have anyone. Bruno, one game he is like हुन्छ नि एकदमै top player, अनि rest of the 9 games is gone होइन. अनि त्यसपछि अर्को छ स्कट म्याक्टोमिने र फ्रेड, अनि जो खेलिरहेछ नि दे हेभ बिन प्लेइङ फर सिन्स म्यान 3-4 years. अझैसम्म त्यो केमिस्ट्री छैन. है म अगाडि गएको बेला पछाडि हेर होइन, म अगाडि गइरहेको छु, मेरो प्याटर्न यस्तो छ, बल अगाडि थ्रो गइरहेको बेलामा आई कभर दिस साइड, नथिङ होइन. सो कमिङ ब्याक टु द क्वेसन, ग्रिनवुड खेले पनि राइटमा खेल्थ्यो प्रायः, थियो कट गर्थ्यो भित्र होइन. सो त्यो पार्टमा होला गोल्सहरू एक दुईवटा हान्थ्यो होला, तर पनि हाम्रो जुन फ्ल छ नि एक्चुअल टिमको, I don't think it had improved. That's how I think. I don't know what Puzan thinks. That's a good take. That's a good take. More so like I was kind of looking back at last season go few games right now. And this season bunny a few games before we really started to like go downhill. Okay, Oli go first go 5-6 game ma it looked like we could have finished top 4 right now. राम्रै खेल रहा थे.
अनि रोनाल्डो आयो द गेम अगेन्स्ट न्युकासल त्यो एउटा होप त थियो त्यो टाइममा हामीले सिजन यस्तो हुन्छ भनेर सोचेको थिएन नि त Bro, we thought we were going to be thought champions of England, man. Nah, we did not think that. Bro, I definitely did. I was like, let's go. Let's win the Premier League, bro. Let's go get it. We definitely thought we would be better than at least how we are now. We'll be challenging, you know? And we would probably be challenging. त्यो सम्म त सोचिसकेको थियो नि त अनि आई के त्यो एउटा एकदमै अनएक्सपेक्टेड ठाउँबाट जब चाहिँ लाइक क्रिएटिभिटी नै छैन गेममा होइन युज टु स्कोर सम अफ द गोल्स द्याट नो वान शुड हेभ स्कोर्ड क्या अनि दोज थिङ्स वुड हेभ म्याटर्ड होइन इन द फ्यु गेम्स द्याट आई नेम्ड होइन अर्लियर त्यस्तो गेममा चाहिँ त्यस्तो एउटा हुन्छ नि प्लेयर हु वुड लाइक जस्ट लाइक गो फर द हेयर अफ इट क्या हुन्छ नि सेल्फिसली हुन्छ नि बाहिरबाट राम्रो थियो नि त उसको रेन्ज त अनि would have given us a boost जस्तो लाग्छ ल anyway let's end this right now because I agree with TG होइन like if one player would not have solved our problems हाम्रो मेन प्रब्लम चाहिँ मिडमै हो के रिजर्भले भने जस्तो so let's move on from this गेम हेर्दाखेरि पहिला the worst center mid we had was Carrick के सोच न के levels के I disagree. Plays it like. I know we are coming. आउँदैछ त्यस्तै 10-15 मिनट बाँकी छ I want Puzan to speak up on few things है हाम्रो लास्ट टपिक पनि यही नै हो I know Puzan first time हो I want him to speak up right Puzan अब Erik Ten Hag आउन लाग्यो होइन all smiles all good I still remember हाम्रो च्याटमा पुजनले भनेको थियो कि हामी डिस्कस गरेर हुन्छ हु इज द मोस्ट कम्पिटेन्ट अर हु इज एभाइलेबल हु क्यान ब्रिङ युनाइटेड टु इट्स ग्लोरी डेज भन्दाखेरि पुजनले चाहिँ एरिक टेन हाग भनेको थियो होइन आई नेभर फलोड हिम सो पुजनले भनेको थियो एनिवेज पुजन आई वान्ट टु यु टु स्पिक अन टु थिङ्स है वाइ नट पोचेटिनो एन्ड हु जस्ट वान अ लिग and why do you think Erik Ten Hag is the best suited manager compared to Pochettino? What does he bring on the table for us? First question तिर जाउँ पहिला हैन Pochettino why not Pochettino हैन अब Pochettino ले चाहिँ म्यानेज गरेको हामीले धेरै हेरौँ हैन टोटनाममा साउथह्याम्पटनमा अनि त्यसपछि PSG मा चाहिँ फलो मात्रै गरेछ गेमहरु त हेरेको छैन हैन खासै साउथह्याम्पटनमा he did good टिम राम्रो बनायो हैन अनि त्यसपछि आई थिंक he achieved ओभर अचिभड के साउथह्याम्पटनको टिमसँग अनि त्यसपछि टटनाममा सो that was the big step for him के to show that he is a top manager हैन तर I don't think उले चाहिँ टटनाममा ठीक छ उले स्टेबिलिटी ल्यायो एउटा हैन टप फोरमा च्यालेन्ज गर्नेसम्म बनायो हैन त्यो चाहिँ दिनुपर्छ उलाई तर अपार्ट फ्रम द्याट च्याम्पियन्स लिग फाइनल उले अचिभ गरेको केही छ जस्तो लाग्दैन मलाई हैन अनि च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा पनि सिटीलाई क्वार्टर फाइनल्स र आयाक्सलाई चाहिँ सेमी फाइनल्समा चाहिँ आई थिंक दे गट लकी के बोथ गेम्स के अनि त्यसपछि लेभल फेरि कहाँ थाहा भयो फाइनलमा लिभरपुलसँग द वे दे प्लेड म्यान द्याट वाज द worst Champions League final I ever watched के worst के without any के भन्छ fight के त्यो one way Liverpool थियो हैन अनि टिजीले चाहिँ just won the league भन्दाखेरि PSG I will win the league at PSG man like the manager के हैन anyone would win the league at PSG this season exactly अनि so त्यसलाई त काउन्ट पनि गर्दिन म हैन अनि सो आई थिंक पोचेटिनो चाहिँ इट वुड बी रिपिट अफ मोइज के हामीले चाहिँ मोइजलाई जसरी अपोइन्ट गर्यौं हैन पोचेटिनोलाई चाहिँ अपोइन्ट गरेको भए इट वुड बी द सेम थिङ के सिमिलर थिङ के हु ओभर अचिभ द्याट वान क्लब अनि त्यसपछि त्यसलाई नै अब पोचेटिनो चाहिँ अर्को क्लबमा गए पनि मोइज त सेम क्लबमै थियो एभर्टनमै थियो हैन सो स्टेबल बनायो अनि नेक्स्ट बिग स्टेप एन्ड जस्ट क्रम्बल डाउन के So it would be the same mistake जस्तो लाग्छ हैन अनि एरिक टेन ह्याग चाहिँ आई थिंक मैले चाहिँ अब आयाक्सको गेमहरु च्याम्पियन्स लिगमा चाहिँ त्यो
सेमिफाइनल्स पुगेको सिजन हेर्दा पनि होइन दे वेन्ट थ्रु युभेन्टस द ब्याटर्ड रियल माड्रिड क्या रियल माड्रिडलाई 4 गोल 4-0 म्यान होइन 4-0 हो कि 4-1 हो आई फर्गट होइन तर 4 गोल पास द रेनिङ च्याम्पियन्स थियो क्या त्यो बेला रियल माड्रिड होइन त्यो त खतरै थियो नि अनि त्यसपछि सेमिफाइनल्समा पनि लास्ट मोमेन्टमा चाहिँ लककै कारणले भन्छु म त्यो क्र्यास्ड आउट होइन अनि दे वोन द लिग आयाक्स होइन अनि त्यसपछि सबै प्लेयर्सहरू चाहिँ तितर बितर भयो नि त त्यसपछि यता चाहिँ भ्यान्डिविक यता युनाइटेडमा आयो फ्रेङ्की डियोङ चाहिँ के भन्छ बार्सिलोना गयो डिलिट चाहिँ युभेन्टस गयो होइन अनि त्यो टिम त रिबिल्डिङ चाहिएको थियो नि त अनि हि डिड इट इन्स्ट्यान्टली के यत्तिकै के अब त्यो ट्रान्सफर विन्डो र अहिलेको आयाक्स हेर न सो मेनी न्यू प्लेयर्स बट स्टिल द सेम थिङ के खेल्ने तरिका एउटै छ इन्टेन्सिटी एउटै छ रिजल्ट्सहरू निकालि नै रहेछ दे आर अन द वे टु विन एनदर लिग टाइटल होइन 4 पोइन्ट माथि रहेछ पिएसभी भन्दाखेरि 4 गेम्स टु गो सो त्यहाँ पनि लिगै जित्छ जस्तो छ अनि त्यसपछि उसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड पनि एरिक टेन ह्यागको चाहिँ वर्क विथ ग्वार्डियोला एज वेल होइन सो वी अल नो हाउ गुड ग्वार्डियोला इज त्यहाँबाट केही इन्फ्लुएन्स पनि आयो होला होइन अनि द वे हि प्लेज के मेरो त बेसिकली त्यही नै हो के सो किप द बल प्रेस इन्टेन्स टोटल फुटबल काइन्ड अफ थिङ के सो एभ्रिबडी निड्स टु प्ले द गेम त्यही भएर चाहिँ एक्साइटिङ टाइम्स न्यू फेसेस टु सी अब होइन अनि अस्ति एउटा यसो कता फेसबुक कि ट्विटरतिर देख्दाखेरि चाहिँ एरिक टेन ह्यागले चाहिँ जतिसुकै ठुलो प्लेयर भए पनि आई लेट देम नो यु हेभ टु डु व्हाट आई से अर यु आर आउट अफ द टिम भन्ने काइन्डको चाहिँ भनिरहेछ होइन सो राम्रै गर्छ जस्तो लाग्छ होइन सो विल गिभ हिम टाइम होइन तर गेम चाहिँ स्योरली एकदमै इम्प्रुभ हुनेवाला छ एरिक टेन ह्यागको अन्डरमा द्याट्स माई टेक What do you think would be a realistic time we should give, you know, to Ten Hag? I mean, at this point, म पनि अब सायद अब सर एलेक्स फर्गसनले छोडेर जाँदाखेरि सबैजना सदमामै थियो होइन एभ्रिबडी वान्टेड टु प्ले द सेम वे विङबाट होइन क्रस हान्ने अनि एउटा फास्ट विङ्गर चाहियो होइन अनि बिचमा एउटा स्ट्राइकर चाहियो बाहिरबाट हान्ने त्यस्तै हामी सधैँ त्यही खोज्यो क्या होइन अनि इभन लास्ट सिजन ओले आउँदा पनि वी वान्टेड हिम टु डु द सेम थिङ होइन ओ युनाइटेड वे यु अन्डरस्ट्यान्ड्स द युनाइटेड वे लेट्स गो ग्लोरी होइन त्यही त हो नि अनि विङमा अलिअलि आउँदाखेरि ओ ये लेट्स गो भन्थ्यो तर आई हेभ अल्सो रिच टु अ सर्टन पोइन्ट अहिले पर्खिँदा आई वेस्टेड सो मच अफ माई टाइम एन्ड एनर्जी द्याट आई डोन्ट गिभ अ क्र्याप अबाउट द युनाइटेड वे राइट नाउ होइन टोटल फुटबल होस् जेसुकै होस् आई जस्ट वान्ट अस टु विन भयो क्या सो I don't know. I mean, I still don't know if Ten Hag is the right person. म त्यो मोडमा छु कि अझै I might change my thoughts next time होइन तर पोचेटिनो वाज अल्सो अ गुड अप्सनमा चाहिँ म टिल्ट हुन्छु बिकज अगेन राइट युथको उसको डेभलपमेन्ट उसको प्रिमियर लिग एक्सपिरियन्स राइट अल दोज थिङ्स सो त्यसले कम्पाउन्ड हुन्छ जस्तो लाग्छ एनिवेज कमिङ ब्याक टु द मेन क्वेसन टु बोथ अफ यु टेन हागलाई चाहिँ what would be a good timeline we can give when we will win a first trophy? Like it could be any minor trophy also. Carling Cup जस्तै टाइपको जे भए पनि होइन यसलाई चाहिँ टाइमसँग चाहिँ स्टुडेन्ट टाइ अप के किनभने गिभ हिम अ गुड ब्याकिङ इन ट्रान्सफर विन्डोज होइन सिम्पल होइन अनि त्यसपछि टिम चाहिँ दुईवटा ट्रान्सफर विन्डोमा चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ कि तिनवटामा हुन्छ कि एउटैमा होला वी गट टु सी के कसरी चाहिँ टिम चाहिँ इभल्भ हुँदै जान्छ त्यसरी हेर्दै जाने अब अहिले नै यति समयमा चाहिँ यो ट्रफी चाहिँ इट्स गुड भनेर भन्नु इट्स डजन्ट मेक सेन्स क्या मेरो विचारमा चाहिँ होइन सो ट्रान्सफर विन्डोमा चाहिँ लेट्स प्याकिङ उसलाई चाहिएको प्लेयरहरू जान दिउँ सबभन्दा पहिला त्यसपछि उसले चाहिँ ल्याउनु खोजेको प्लेयरलाई ल्याउनु दिउँ अनि त्यसपछि लेट्स सी वाट इट गोज ट्रफी नै जित्नुपर्छ एकै वर्षमा 2 नै वर्षमा भन्ने पनि छैन क्या एटलिस्ट वी वान्ट टु सी द प्लेयर्स हु गिभ एभ्रिथिङ अन द पिच ब्लड स्वेट एन्ड टियर्स अनि त्यसपछि चाहिँ इम्प्रुभ पर्फर्मेन्स अन द पिच के जस्ट क्रम्बल नहोस् न लिभरपुलसँग खेल्दा पनि हुन्छ नि
वी क्यान विन दिस 2-0 3-0 भन्ने जस्तो चाहिँ फिलिङ आओस् न 4-0 हारोस् ठिक छ फाइन आफ्टर इयर लिभरपुलसँग एन्फिल्डमा वी माइट लुज 4-0 हैन तर एटलिस्ट गेम स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ वी क्यान विन दिस भन्ने त आओस् न फिलिङ हैन र अनि त्यसपछि लेट्स सी कसरी चाहिँ टिम इम्प्रुभ हुँदै जान्छ त्यसपछि नै ट्रफीको कुरा आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ आई एग्री मलाई चाहिँ एउटा टेन्जिबल चाहिँ म I think Premier League squad size is 25 players, right? Yeah. 25 or 27. Yes. 25 players. 25 Academy को चाहिँ include हुँदैन जति ल्याउनु मिल्छ Okay. So basically say 75% of the squad 10 को players आएपछि चाहिँ I would expect some sort of improvement in terms of results and in terms of fighting for championships. Not necessarily win, but fighting for championships. किनभने like I said in the first podcast, जो manager लिएर आए पनि जे जति गरे पनि as long as that manager is not backed with the player that he needs, not the big name, not the fancy names, but the players he believes is the right players for the project, no one will be successful, especially in this football club. I know. त्यही भएर म चाहिँ के भन्छु भने as long as Ten Hag has 75% of the squad filled with his players, उसको बेन्चमा पनि उसले भनेको प्लेयरहरू भओस् स्टार्टिङ 11मा पनि उसले भनेको प्लेयर्सहरू मात्रै भओस् हैन त्यसपछि मात्रै I will be in a spot where I would say okay now it's time for Ten Hag to actually provide tangible results on the football pitch. त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ म केही पनि भन्दैन because this team is so broken it's gonna take years minimum 2 years to 3 years to just get everything in a working order. Just have it as a smooth football club where it's more about football than the commercial side. They were he should be given as much time as he needs to implement his ideas. He's the only person available that can bring a sort of modern football attitude to our club, and we got him. He's a manager that, like I said, like clubs like Chelsea, Liverpool, Man City, Barca, Real Madrid, PSGs, त्यो क्लबहरुले हेर्ने म्यानेजर हो के I'm 100% sure कि त्यो क्लबहरुले in their dossier his name was right on top because I think Klopp is leaving in a few years. उनीहरुको I think next target भनेको maybe could have been Ten Hag. Pep Guardiola को चेला हो त्यो मान्छे हैन Pep Guardiola ले Man City को छोडेर गएको भए Ten Hag would be the first option I think for Man City given the type of players that he have. Exactly, hey, Pep Guardiola. Yeah. He said it himself. Like he would be able to manage Man City. He is that caliber of a coach that Manchester United have actually gotten. I know. So now it's time for Man United to say, you know what? Just accept it. Okay? You know what? These last 10 years, we made bad decisions. We accept that, but let's change it. It'll take time. It won't be changed in a year. It won't be changed in 2 years. But give us time. Let us make the right appointments. Let us bring in Paul Mitchell. Let us bring in new scouting departments. Let us bring in new medical department. And let's start from there. Let's start from scratch. I think the entire United fan base will have something to fight for. We can see like, oh shit, you know what? The club is actually making right choices. तर त्यो डिसिजनहरु चेन्ज गरेन भने चाहिँ we'll be back to square one and we will be in the same situation in 3-4 years time like we are now. Exactly. Eighth out. मलाई चाहिँ I agree with जनी पुजन र अतुलले भनेको सबै कुराहरुमा and I also don't understand like how you could put a time stamp on a manager's career at a club ल यसले यो म्यानेजरले यो क्लबमा आए चाहिँ कति टाइम दिने यसलाई टाइटल जित्नलाई or domestic cup जित्नलाई or at least better game खेल्नलाई भनेर because history has showed us and history पनि भन्नु पर्दैन recent times have showed us that it depends Klopp is the best manager in the world right now right there with Pep Pep र क्लबमा को बेटर भन्न गाह्रो छ क्या he is the Messi र Ronaldo जस्तै हो क्या उनीहरु कोचिङको अहिले Pep र क्लब it's so hard to
figure out who is better, होइन. तर he took 4-5 years to actually get Liverpool to play. It did not mean he was a bad manager in 2016, होइन. अनि Conte took one season to win the league with Chelsea. Ranieri won the league with Leicester City in his first season, होइन. अनि त्यसपछि he made the dumbest decision he could have made his entire life. He decided to sell Kante. होइन. The player who was holding his team बेच्यो. नेक्स्ट सिजन के भयो? डिसजोइन्ट भयो क्या. पुरै टिम डिसजोइन्ट भयो, होइन. अनि अब टेन हाग आउँछ, कति टाइम दिने त? र्यानीले 1 वर्षमा गरेको थियो, 1 वर्ष मात्रै दिने त? कि क्लबलाई 5 वर्ष लागेको थियो, 5 वर्षसम्म कुर्ने क्या? इट डजन्ट मेक सेन्स टु मी, होइन. अनेस्टली भन्दाखेरि बिफोर अ म्यानेजर has started to manage a club, how can anyone expect how much time that person needs, होइन, or how much time that person deserves, क्या? So म चाहिँ I would totally go with what Puzan and Atul said. एकदमै नै capable manager हो, होइन. Give him the power, होइन, that we have lacked to give other managers before him, होइन. The best thing we can do right now is, as a club, is to give him a chance, an actual manager's chance, like Atul said, होइन. Let's do it the way, unlike we did it in last 10 years. अनि everyone agrees, होइन. He would have been the next manager at any of the clubs, क्या. मड्रिडबाट एन्सेलोटी निस्क्यो भने पनि नेक्स्ट चोइस टेन हाग हुन्थ्यो. लिभरपुलबाट क्लब निस्क्यो भने पनि नेक्स्ट चोइस टेन हाग हुन्थ्यो. सिटीबाट पेप गयो भने पनि नेक्स्ट चोइस टेन हाग हुन्थ्यो. वी आर टकिङ अबाउट द 3 मोस्ट क्यापेबल म्यानेजर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ, होइन. So yeah, I think we really scored a good one right here. And let's just wait and see. Let's not add pressure on him, with you have 2 years to do this or you have 3 years to do that. Let's just go with the flow. We have landed a goldfish. Let's just be hopeful about him, rather than put him under pressure. All right. Yeah. Wise words. So let's end this podcast with a final prediction, right? About 20th April ma United versus Chelsea saw. Here we are again. God. I know. Let's give our predictions and then end this show. Who wants to go first, guys? Let's start with. Okay, I can start. Let me start. Alphabetical मुनिबाट. हाम्रो होममा हो, so हामी कम्ती खानुपर्छ. Chelsea, I mean, Rudiger, they are still there, so I don't know. With what's going on, I guess 1-2 will lose this game with a 1-2. Puzan. चेल्सीले पनि खासै राम्रो खेल्दा रहेछ. यस्टरडे हिजो पनि हेरिरहेको थिएँ मैले, होइन, वेस्ट ह्यामसँग. सो हिजो चाहिँ लुजिङ स्ट्रिक चाहिँ कम्स टु एन एन्ड भन्दै थियो क्या कमेन्टेटरले. एट ब्रिज होला सायद, होइन, ओभरअल नहोला, एट ब्रिज जस्तो लाग्छ. आई थिङ्क विल गेट अ ड्र आउट अफ इट. ड्र हुन्छ कि I'll go for a draw. Yeah. 1-1, and 2-2. I just hope Lukaku doesn't score. Oh man. Oh damn, that would be so bad, man. Yeah. That would be the worst. Not on Sunday. Mother door लाग्न थाले. फेरि हामीसँग खेल्दाखेरि नै त हो नि आउट अफ फर्मको प्लेयर, होइन, कहिले गोल हान्न नसक्ने प्लेयर आएर गोल हान्ने. प्रमोद ब्रो हान्छ पसिना. Okay, Pramod, prediction. मेरो prediction, I'm going to be very, very blunt. I think we're going to lose the next 4 games. Okay. I don't see us winning.
नर्विसलाई पनि बल्ल बल्ल जित्यो होइन रोनाल्डोले कहाँबाट हुन्छ नि त्यो इनो रोनाल्डो च्यानल गरेर नत्र I don't even remember the last game before Tottenham. Another Ronaldo hat-trick, right? Yeah. The last 2 games that we beat Premier League teams is because of Ronaldo hat-tricks. Okay. And we won by like 1 goal each. Okay? Duita games. So I'm saying, forget Chelsea. No? It could be Burnley, it could be Brentford. Brentford-सँग छ अझै? छ नि. Oh yeah, that's one game we're gonna lose, होइन? So my prediction is we're going to lose the next 4 games. Okay. And the thing is, I won't be disappointed. Yeah. लास्टमा क्रिस्टल प्यालेस राम्रो गिफ्ट दिन्छ एकदम हाम्रो लास्ट गेम होममा छ कि अवेमा छ Away. 22nd थ्याङ्कफुली लास्ट गेम अफ द सिजनमा ओल्ड ट्राफोर्डमा क्रिस्टल प्यालेससँग हारेर सर्कल गर्नु पर्यो नि त्यसो गर्दै Alright, Atul, तिम्रो prediction. Bro, I'm going for a United win, man. Okay. You know, yeah. it's we still want United to win, right? Like I know we're being realist with saying Chelsea is going to win, but you know what? I'm going a different route. Okay. United 3-1 win. Wow. 3-1 Alright. Bro, चार गेममा हान्ने गोल तिमी कहाँ एकै गेममा एक्सपेक्ट This is going to be the one win in our last 4 games. Okay. Alright. Man. Alright guys, it was fun, nice talking to you, and see you in the next one. Yeah, guys. Yeah, guys. Thank you, guys. Good talk.